نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ تراویح کی جماعت نہیں کروائی، 3 سے 4 دن کروائی، اس کے بعد چھوڑ دی آپ نے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نہیں ہوئی تراویح کی جماعت، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور کے اندر تراویح کی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو الگ الگ تراویح کی جماعت نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا یا کچھ لوگوں کو کسی کے پیچھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں۔ تو پھر آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ان تمام کو جمع کر دیا۔ جب دوسرے دن آپ آئے اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، نعمت البدعۃ ھذہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ کار ہے یہ۔ بدعت کے الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذکر کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، انہوں نے اس ویڈیو میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کو دلیل بنا کے یہ کہنے کی کوشش کی ہے یعنی بدعت یعنی اچھی بدعت کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے، اور ثبوت میں صحیح بخاری کی حدیث کو پیش کیا۔ خلاصہ کیا ہے ان کی گفتگو کا کہ یہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی یعنی بدعت مطلب اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ کہتے 3 دن صرف اللہ کے رسول نے پڑھا تھا، اس لیے اس کو بدعت بولے۔ اس میں سب سے پہلے شبہ کا میں ازالہ کر دوں کہ یہ کہنا کہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہو رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یا عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں، یہ بات غلط ہے۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جماعت کے ساتھ تراویح لوگوں نے نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صرف 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہوئی تھی، پورے رمضان جماعت کے ساتھ تراویح ہو رہی تھی۔ عہد صدیقی میں ہر رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح ہوئی ہے، عہد فاروقی میں ہر رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہو رہی تھی بہت بڑی غلط بیانی ہے جو اہل بدعت بار بار کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، ثبوت کے لیے صرف وہی حدیث کافی ہے جسے انہوں نے پڑھا ہے۔ صحیح بخاری سے حدیث آپ دیکھیں گے نا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2010، اس میں کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ایک رات مسجد نکلا، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ یصلی رجل لنفسہ، ایک آدمی اکیلا پڑھ رہا تھا۔ اب اگلا جملہ غور سے سنیں، صحیح بخاری میں وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْتُ، اور کہیں ایسا ہو رہا تھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا اور اس آدمی کے ساتھ پوری جماعت نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا اور ایک آدمی کے ساتھ پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے، تو یہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا پورا ثبوت موجود ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کا ثبوت موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ جماعت کے ساتھ تراویح نہیں ہو رہی تھی غلط بات ہے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی ہے، پورے مہینہ، پورے رمضان۔ فرق صرف یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 دن ایسا گزرا ہے کہ ان 3 دنوں میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر آئے تو باقی جو اکیلے لوگ پڑھ رہے تھے وہ ختم ہو گئی، باقی جماعتیں ختم ہو گئی، باقی اکیلے پڑھنے والے ختم ہو گئے، سب اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور ان 3 دنوں کے علاوہ جو بات ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور کوئی جماعت میں شامل ہے اور کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے۔ یہ منظر ہوتا تھا مسجد کا کہ جماعت بھی ہو رہی ہے اور لوگ اکیلے اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں، دونوں طرح سے عمل جاری رہا ہے ہمیشہ، دونوں طرح سے، جماعت کے ساتھ بھی اور فردن فردن بھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں 3 دن ایسا کیا کہ مصلی پر آپ امام بن گئے۔ اب ان 3 دنوں میں باقی جو لوگ اکیلے پڑھ رہے تھے انہوں نے اپنی نماز ختم کر دی، تنہا پڑھنا، وہ سب آ کے جماعت میں شامل ہو گئے۔ تو وہ 3 دن شکل یہ تھی مسجد کی کہ کوئی اکیلے نماز نہیں پڑھتا، سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جب اور یہ سلسلہ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دنوں کے بعد اس کو وہ سلسلہ بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ کہیں یہ چیز فرض نہ ہو جائے، یہ چیز لازم نہ قرار دی جائے۔ لیکن اس کے بعد بھی جماعت کے ساتھ تراویح ہوتی رہی مسجد میں، یعنی جیسے چل رہا تھا، کوئی جماعت سے پڑھ رہا ہے اور کوئی اکیلے پڑھ رہا ہے، اور یہ سلسلہ جماعت کے ساتھ تراویح کا عہد صدیقی میں چلتا رہا، عہد فاروقی میں چلتا رہا، یہاں تک کہ یہ جو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2010 کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے ہیں تو وہاں بھی جماعت سے تراویح ہو رہی ہے۔ وہ کوئی حکم صادر کرنے سے پہلے خود راوی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ کیا کیا، ذرا غور سے دیکھیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں جماعت بنانے جا رہا ہوں، ان کے الفاظ ہیں انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، کہ میرا خیال یہ ہے کہ میں ان تمام لوگوں کو ایک ہی امام،
एक ही कारी के साथ जमा कर दूं। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं कह रहे कि मैं जमात बनवा देता हूं, जमात नहीं, जमात तो हो रही है, लेकिन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं एक ही इमाम के साथ सब नमाज पढ़े और अलग से कोई जमात ना होने पाए या अलग से कोई अकेले नमाज ना पढ़ने पाए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ने क्या किया था। जो कुछ किया था, उन्होंने जमात की इजाजत नहीं की थी, जमात तो हो रही थी। उन्होंने जो अकेले अकेले नमाज पढ़ने वाले थे ना, उनका सिलसिला उन्होंने बंद कर दिया था और ये कहा कि सारे लोग एक इमाम के साथ नमाज अदा करेंगे। अब इस चीज को बिदअत नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि इस चीज की शुरुआत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है। यानी इसकी बुनियाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अपनी तरफ से नहीं डाल रहे, बल्कि इसकी बुनियाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिलसिला खत्म कर दिया था, ये कहकर नहीं कि कोई गलत चीज है, बल्कि ये कहते हुए कि कहीं ये चीज फर्ज ना हो जाए। उसको हराम नहीं किया अल्लाह के नबी ने, 3 दिन तक पढ़ा, एक इमाम के साथ जमात हुई, उस तरीके को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे पढ़ाना बंद किया, लेकिन उसको बैन नहीं किया, उसको गलत करार नहीं दिया, उसको मनसूख नहीं किया, बल्कि ये कहा कि मुझे डर लगता है कि कहीं ये फर्ज ना हो जाए। तो मशरूयत हो चुकी है दीन में, नबी की तरफ से वो चीज मशरू करार पा चुकी है, अल्लाह के नबी ने किया, वो चीज दलील है। अब उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से उसको रोक दिया कि कहीं फर्ज ना हो जाए। अब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या सोचा कि भाई दीन तो मुकम्मल हो चुका है, अब कोई नई चीज तो आ नहीं सकती है, इसलिए जो तरीका नबी ने बताया था हम उस पर अमल करते हैं, क्योंकि अब ये अंदेशा नहीं है कि इस चीज को फर्ज करार दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो दीन बनना था नबी के दौर में बन चुका, नबी के बाद दीन बनने की गुंजाइश नहीं। और हकीकत में गौर करें ना, तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला का ये तर्ज अमल बिदअतों की जड़ काटता है, क्योंकि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने जमात के साथ नमाज करवाई ही इस अकीदे के साथ, इस तसव्वुर के साथ, और ये मानते हुए कि अब दीन में नई चीज की गुंजाइश नहीं है। यानी उनका ये सब लोगों को एक इमाम के साथ जमा कर देना, ये इसी बुनियाद पर था कि अब दीन में कोई नई चीज नहीं आ सकती है, अब तरावी फर्ज नहीं हो सकती है, जो कुछ दीन बनना था नबी के दौर में बन चुका। इसलिए अब अगर हम जमात के साथ पढ़ते हैं तो चूंकि नबी से इसकी मशरूयत साबित है और इसका इस्तेबाब, इसकी फजीलत भी साबित है। सुनन तिरमिज़ी वगैरह की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौलन फजीलत बयान की कि जो इमाम के साथ तरावी पढ़ेगा पूरी रात उसको सवाब मिलेगा। इन सब हदीसों को अल्लाह के नबी ने अपनी इन अक़वाल को मनसूख करार नहीं दिया, आपने अमलन भी इसे मशरू करार दिया और कौलन जबान से भी कह दिया कि जो इमाम के साथ पढ़ेगा उसको ये फजीलत होगी। तो मशरूयत हो चुकी है, एक ही इमाम के साथ एक मस्जिद में तरावी पढ़ने की मशरूयत हो चुकी है। उसे उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह, और उस पर अमल क्यों रोका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज पढ़ाने से क्यों रोके थे? कहीं ये फर्ज ना हो जाए। अब उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उनका अकीदा ये है, मानना ये कि अब नमाज फर्ज नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक इमाम पे सबको जमा कर दिया। ये चीज बिदअत नहीं है, नबी के मशरू करार दिए हुए तरीके पर अमल करना है। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ने कोई चीज ईजाद नहीं की है, नबी के बताए हुए तरीके पर अमल किया। ये बिदअत कैसे हो गया जी? इसको किस अकल से, किस बुनियाद से अब इसको बिदअत कह सकेंगे? और रही बात ये कि इस हदीस में जो अल्फाज हैं कि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने जो ये कहा कि निअमल बिदअतु हाज़िही, कि ये कितनी अच्छी बिदअत है, तो इससे ये सवाल करना कि देखो बिदअत हसना हो गया, ये बात दुरुस्त नहीं। क्यों? क्योंकि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने इस जो शक्ल बनी थी, इसको जो बिदअत कहा है या नई चीज कहा है, इसको अमल के हिसाब से नई चीज कहा है, वजूद के हिसाब से नई चीज नहीं कहा है। ये चीज अमल के हिसाब से नहीं थी, वजूद के हिसाब से बिल्कुल नई चीज नहीं थी। और ये बात ध्यान में रखें कि कोई चीज बिदअत कब कहलाएगी? जब वो सिर्फ अमल के हिसाब से नहीं बल्कि वजूद के हिसाब से भी नहीं हो, यानी आज उसे बनाया जा रहा हो। तो अगर वजूद के हिसाब से, यानी दीन में ईजाद, जैसे बुखारी की रवायत क्या है, मन अहदसा, जो हमारे दीन में नई चीज ईजाद करे, मा लैसा मिनो, जो पहले से उसमें ना थी। लेकिन ये जो चीज है रकाते तरावी को जमात से पढ़ना, ये कोई नई चीज नहीं है, पहले से मशरू है, दीन में है, तो पहले से जो चीज है उसे लाके अमल किया है, इसलिए इसको बिदअत नहीं कह सकते हैं। तो ये जो नया कहा ना, नया इसे अमल के हिसाब से कहा, वजूद के हिसाब से नहीं कहा है। मैं एक मिसाल देके के बात खत्म करता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं पे किसी मस्जिद में मगरिब की नमाज में मगरिब से पहले 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ी जाती है, बहुत सारी मस्जिदों में नहीं पढ़ा जाता। अब कोई वहां पे अहले हदीस गया और मगरिब से पहले 2 रकात सुन्नत वहां जारी करवा दिया कि भाई हदीस से साबित तुम लोग भी पढ़ो,
तो अब अगर उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया तो अगले दिन से क्या दिखेगा हमको कि इस मस्जिद में एक नई चीज चालू हो चुकी है। इसमें नो डाउट कि वो नई चीज चालू हो चुकी है, लेकिन उसको बिदअत नहीं कहेंगे। वो बिदअत किस एतबार से? अमल के एतबार से वो बिदअत नहीं है। वो नया किस एतबार से? अमल के एतबार से नया है, लेकिन अपने वजूद के एतबार से नया नहीं है। वो 2 रकअत नमाज पहले से साबित है। ये तो सुन्नत की मिसाल मैंने दी। फर्ज की मिसाल देना हो तो बहुत सारी कंपनी की जो जगह होती है वहां पे दिन में लोग काम करते हैं, रात में चले जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे कोई मस्जिद होती है ना, तो बहुत सारी जगह ऐसी जहां फजर की जमात नहीं होती, 4 वक्त की नमाज होती है। लेकिन अगर वहां आबादी बस गई और लोगों ने कहा कि नहीं अब फजर की नमाज भी हम मस्जिद में पढ़ेंगे, अब अगर फजर की नमाज मस्जिद में होने लगे तो क्या दिखेगा? दिखने के एतबार से कि ये चीज एक नई चीज दिख रही है, यानी मस्जिद में एक नई चीज, फजर की जमात भी होने लगी, मस्जिद में फजर की जमात भी होने लगी। तो ये दिखने के हिसाब से तो नया है, लेकिन इसको वजूद के एतबार से नया नहीं बोल सकते, बिदअत नहीं बोल सकते। इसी मुंबई में एक जगह है जहां 4 वक्त की नमाज जमा से होती है, फजर की नमाज जमा से नहीं होती है, क्योंकि फजर में वहां कोई नहीं रहता है। अब अगर वहां पे लोग फजर में भी रहने लगे और फजर की भी जमात होने लगे तो देखने वाला क्या कहेगा? कह सकता है यार ये तो नई चीज यहाँ शुरू हो गई, पहले फजर की नमाज जमा से नहीं होती थी तो नई चीज शुरू होगी। तो उसको कोई बिदअत कह सकेगा? कोई है जो ये कह दे? हालांकि दिखने के एतबार से नया कहा जाएगा उसको, लेकिन वजूद के एतबार से, इस्तिलाह के एतबार से बिदअत नहीं कहा जाएगा। तो उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब एक ही इमाम पे सबको जमा कर दिया तो जाहिर सी बात है कि अमल के एतबार से एक नई शक्ल नजर आई। उसको कहा, उसको जो है ये नया कहा, वजूद के अमल के एतबार से नया कहा, लेकिन वो वजूद के एतबार से नया नहीं है। उसकी मशरूयत, उसकी ईजाद नबी के दौर में हो चुकी है, इसलिए इस्तिलाह में उसको बिदअत नहीं कहेंगे। इसको लुग़वी तौर पे कहते हैं कि लुगत के हिसाब से इसको बिदअत कहा है, ये जो है वजूद की इस्तिलाह में इसको बिदअत नहीं कहा गया। तो ये जो है वजाहत है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के अमल की, जिसे दलील बना के लोग कहते हैं कि देखो इससे बिदअत ईजाद करने की या बिदअत हसना की का सबूत मिलता है। तो ये मैंने वजाहत कर दी कि इसमें ऐसी कोई दलील नहीं। जज़ाकल्लाह खैर शेख, जज़ाकल्लाह खैर। मेरे ख्याल से शेख ने जो वाज़े किया है ना, पूरा सवाल क्लियर है, जवाब बिल्कुल वाज़े है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अभी हम ऐसा करेंगे, 4-5 गेस्ट से बात करेंगे और फिर एक वीडियो लेंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो इस तरह से हमारी तरतीब रहेगी इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन। फर्स्ट हमारे गेस्ट है अमन अली कादरी रजवी। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।